أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا ينفعنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخينو أدا حكوني أساقي كتاهي خطي yo ona dua meda hadem remme anga fakka fo gebeya ka dua nga o ke fini kubeni hadem remme nga tafakia yo on tafakka dua nga o dua murne haya o xaw dua na akhine susudanga lenki khairi ke be gan xonga alla ganta okumei Allah ganno betu laga, Allah ganno sumun laga, Allah ganno sallu laga, Allah ganna wasadaqa mbakul laga. Wanyagana Allah subhanahu wa ta'ala funnan kaya kunga Allah ganna timmandi. Aganna obirandi dinan kama, aganna okarni dinan kama, aganna wundunu dinan kama. Yo kundi yani ko hagat mo ko kebe nakan siti yani inshallah. Yo ona medde mati nakan sitiyenya bawni duna certainté yo yonki kebe kan fete ken ko nyimme certainté yo konta buru fe anya ngaya angati ni ke wakati na ga nyimene ke wakati ni ani yonki ke bakkanga yo ken kumpanya kumpa khore nyani o daga taxunu duna no nga kumpa khore nyani o daga yilene gel kilunga o daga tel sakani no nga o daga yilen deben no nga yo yonki atelle kankota abakan kankota ken kumpaya hadam remen daga saka andaga gilli o nyagna Allah subhanahu wa ta'ala aganna o karmo ko dinga agan nisrundi akal agan no karni dinan kamanga ti fareke hormang yo kuinen do duwa nangi falle inshallah wada nuqtane sikki ma karko mejate o do kunya safa o gati o dinambo kat akhinunga oni sanki o do menaranga yo bawon duna dum biren kia ona medema yo ona medema hadem remme anyum bal ngana tawo ngana fini yugni simma yo angar kube ni simma igrandema bireki karanga igrandema dina ki karanga anna fernya anni isanki ando anga khine nakanga bawno osu komantonga osu waxi banu quoi osu kefi dina bane kya yo osu khambane kya kono amutu fonte linge kenga yo kenyani o gada haqal farahu lama no ben deberi o musimo undanga o gadi kohme igo demana gel bireke ya gel gunne ke birenga makanu ku yime birenga odo mena khanga akha khonga odo sarano nakanga odo ofutanya ko nakanga odo ofutanyu nakanga odo menyangu nakanga odo gulnya lumu nakanga yo ograwa brene moko kebe ograwa brene nowen noonga moko kebe li digamu ko ngana ko ngi sawaba ya igra Allah subhanahu wa ta'ala sikante il khataw do futundu gano kita gelli digamu ko ya yo igro ko lampunta ko nya ado sheytane gollen yo o diga men fo fana nga o gamulla ona alaqe nguni kenya osuna nyabane yo ona nyabane ona doma konsera mana ona nyadome akhi anke mbegin tangana sasa manda fata nyana bane mandam fata du yankandini ando soro nanyaro manne ndam fata anyim nan taxu anna ken simma yalma anke nga bange duna mogo kebe angari mogo kebe anga sare mogo kebe
sorkutu ko xamri ke mo bane ya ma aha anke le mo tana sorkutu ko gemro kundunga anke nga an kunkungutu anga du wut kamunga dundora ko ngara am faga man dan sigi ke dundora ko gara am faga an kunkun nyang kandi ando soron na nyero ando soron na nya bane man nan fata ando soron wa bar nyero no khadi man neni ma aha anke nga yige fo ke be yigana sorkutu kunt ke me yigana wa anke nga yigana kebe anga kebe rona no allaq nga ga yankana no ko ma ha okunta ke me yigana wa ma anke na anyigen gidenya man gidenya kambunu okoratuno man ne anga kunkungut soron kamma anga tini anke nyam foske anke kham foske ke ngara yo ona mbire dome o suna nyoro ono finin koy me ona medema angna folla ko ni kedanga lenke xumbene ke xanari axana folla ko nyandanga ki andu durandu mbire ke e lingondin angna ngongo ko wutu an tok ni ke kamambane allanta tele noqtana ak fit ni ke anga wi nok bo wi ndono ya haju ngana kita ngatel joxe mo be haju no xa to gatel joxe nga ke mo bane yo axina hana ko to mo ke termo kamang yo keniyata hadem remme simme hadem remme yana serenya nga nyeme ang nyam mo serenya nga ta fore ke wurna fete no ko fore nga wurn sor ko tuko fete no mo ko kebe yonki nyana nga ko yonki nga sor ko tuko mo ko kebe a hajuni jindo yigande nya sor ko tuko hajuni jindo yigande ke mo bane a hajuni allam battenya sor ko tuko hajuni allam batten ke mo bane la har ko ta a hajuni manne annalo aljanna anak sibaka jahannam mantora nga sor ko tuko kasu e khate do ke mo bane batte ke kuma am mo ko tu anna du yankandi ando sor ko nanyero yo hasuna rek do me hana me famu hana follak muni medanga hana medema gelli breke karan anna soro kusraga ni considérer nanta akhin nyanme magat antorana makin sere angana kende bersu sere gatorant kinyana ant sere feini sere kantan feini ba fumbe ga dikanga kemme andika ngaki tanaka fumbe ga linganda kenya linga angaki tananka dan yo hadam me sere suna kiraga nara nyon ko lang kebe ga dikkan ke nyimi me andat nant kenya dikatanan andum le sere gan feini sere suntu mo sere gi feini kunga duraga anna wase soron feini antumula sere gan kana duraga ma sere ka antumula sere gan qajifini duraga ma sere qajifi antumula sere toraga kinyanga duraga an gas torana makinya sere ki anduna mbire ke no wondin angana ken deberta an kisin soron mantoranga soron kana kisi mantoranga bawno osun akhbanu ka salama on ngonga wa Allah subhanahu wa ta'ala mugar muramaga innamal mu'minuna ikhwa ogunya mu'minin bana onya akhini donc akha ke keta ona raga ona sangal ona nya dome ogna dome gado ona kat khoto no ko fare sallallahu alaihi wasallam magar ko al mu'min lil mu'min kal bunyani yasuddu ba'duhum ba'da mu'min nem fili do men nga an ko tege yum filia iga me khotondin ko nga ogna kefme o tallan khotono kon non lan to o kita iga mulla ino kita e mo ko kebe nokta ke taxtatan be gano nga ana fa ko rengen burunga kenya yampe murie onu kota no nga o tangan kat kota hore nya ke ngano ko sallen ko tanganari mare nyugo mare nyakare durkoto ona yampe murie ona yampe mur memaga ona yampe memaga ona yampe murie nga ona kengo bondi odo menakang akhido akhinaka menyange naka remme do sara naka sarai medo remme naka annanta galle naka andangol nyalle naka hakfi hana metara hana yampe muri mema terekata ngari ma anna terekata menyange ma anna terekata sara nonga anna yampe muri ma angran tren katia telefon ngamaga credit legi anni khiri anna yampi muri ma credit ngantam maga message ngudu whatsapp du aganga ba nokko yogoni whatsapp ya message gratuit nyani alla message kain kati yampi muri nyani anna yampi maga kembre wagandi yani anna kembre wagandi anna yampi murama
yo kuswacha manni o gado kunya martaba mana anna trekata ngam trekata na telephone de angma telephone na misha kay kate bawni ikhima nan qorme annan trekat serenga na grantani filla na gran kanga na daga asata kanga anna daga banga nanti lankimbre wagandia anna yampi maga na waga khallen ko ya ganta ko no finin kampen na salama ko jidi kendi meter duwa surunga anna nanti kenga fokka pa asando meke ya khanienga haragana nya khonna ko beganu nga khane ke ujitin khonna ko kamanga ken lexe bawni haqle ken kinne nanti ke fagiri tan ko filya nalli sagata nalli yampi muri maka nalli ni kimre wagandi yo anad nanti ke kun nangirantan ko filya akhi man nan qura manne akhi man nan qoro angana credit ngoto angana ra an telephone nangirantan filin nandaga ken qima nan fu angana credit ngoto angana ra an telephone ken na dangi yala ngana tikenda angana gillantane filya angata langa khen sagata dingiral lati ndanga maka daga mo ko nga akhote ngeni maka kendi metra na sugla nyagenta angrante tele kereni ke mutu annaran telefon nga annanga hankari akhi ankrinde nyan awtu nanti whatsapp hana khanga pourta allah message ngain kati whatsapp khand ken suara and kere nyawta anda numéro nyakri numéro direct and khiri appel direct nya ken khawa haklu ko gansini kadi nant manage message kay katinga agere ngire appel direct nya aw ko adim considérer nan koto kesuya ya net nanti na khiriha akha khiman nan qoro na message kay kate yala ngranta khilli seganta na nga angra crédit khobono anga khilli yo anna message kay kate whatsapp anata wala anna message mustafa aket whatsapp message safante nga anna kay kate ndanku nya sallenya ne ndanke mre wagandia anna yampi maganke yampama yo akha yam fosu motana akha yam fosu manne akha yam fosu manganti ndagna ko wakati be na kunyi ona ki mekemre wagandi na yampe murama anada han misal ke kham fos kinga yo anara angra nyunko nanti mahagangum wa hana mekemre wagandi hana yampe murama memaga yo kenkana effort yoga anda effort yoga debarnonga bawni ansi meda batte yo kenkana fos manne kenkana fos angan simenda serebe batte lew akhine filiani ma ga menjangu filiana hakun simenda me batte lew ya nan kengde ken musibanya kordan ke fi ona mexonu ibe gna siga ngati kat fulalen timulla problem nan kenya an ken begati soron tamulla bawon fare sallallahu alaihi wasallam arkillen ko ya killebe sorongrawa mexen anga soron tangumulla ona nyatindini manne ne allah fare ger killebe ko anga bagat ken kille manne kunyinde angar seren kunyi anan kanna makano stampin angar seren ken kunyi angar kunyi ne nyatare kota sanga kunyi ne kota sanna nan anga kunyi no kota su yel khonna ko be ga hanaka ma ga tore be ga hanaka nga ken tore fu am talambaka a dosike tanke kota sang kunyi ni tanke fu talabaka e khonna ko ke do wala ka tore ke dozun yo nan nanti foga bakkebe kenga makota gira gi nyeme foga ke fini kenga ken tala njitna yo alla ganna khana ko njidi harsa alla ganna o khana numeya kenga dangi jafnan ko métier ado sisran ko métier ona ken sera ken manne ona me dema sallem di wakati ni wala ga ku kota khoro meni di wakati nga anan nanti kota limu nyani kota khoro nyani islamun su haqlu nta ko tangeni islamun su ga kem kota daga na iga nyakana iga akane ta gondin yo anda nyakare nga dome maga yakare yimma di ko nga dome maga akhino filli wala ga menjango wala ga medo sara ona surprise de meda kadoni anna surprise de bari am futta nyakare nga yakare angana surprise de bari am futta nyugonda anna kado muru anna kini kato gar ni garu kufina ona sara no kufina surprise de bari fina yo amma ona wala ga am fa bono anna surprise de bari da sigat sara yakare surprise ne bra na kado ngine e ko kado mokato sal tapio ko ba nakine kado maka korosu
maga hayka ya qarku wa hayka beruni mo gate sal kunsun kadunya anni khobo ant ko ngada anna khobo na ma sallen na ni ko khumene wala ka sallen lenga imda salakaro wala ka na jallaba khobo wala ka na hijab khobo amma dan wala ka na jallaba khobo an fabdanga wala ka topuni kundi metana yo anna daga nati ma hang wala ka baba hang anna kinya salluno fo anan nanti kede ken talla khenu nya jidini annan sarano kunaka ken suma nganta ma goroy mo ko banna kina faba man na ko ko anna kina amma ken ga dango na kata futanya garando futanya go ma jafna ko meccen yo anna surprise ko bo anna surprise de bari anya ken nga nakado no muru anna kado ko bo anya khiya khare nga anya khiyani satan fi anya khiyani alhamdulillah anna kado no muru anni motu yagaru ku ahtaju ntenga fumbeni yo anna ko muru anna magmungo a couleur mbatte anna terni jiwre alla terni me koyeka ne kat salle ngati wala koyeka ne kat nyakhali ngati ngarni e ankengo an couleur préféré man ani couleur préféré ko nganda an kaya gare an kara wanyu gon terni an nganda couleur préféré to anat e an ka couleur préféré man ani couleur préféré ko nganda anat man ne anat ay nantrndiata kesu kudo anas anak angra surprise ke de brada nga mo kebe yo annari anna foyo ko badanga ada couleur préféré ki ga banuno annari anna kini ya kota sallen kota wala sallen ay ko mene annati ha ken kado nyanger kinanga anna nya sallidum foya nan kesu kestalla khene nya jidini kestalla hakl taxi nya jidini hado men hanga yo kenga dangi ona daga katta akhinunga yo akhinu hakana me raga hakana kadon de bermeda donc o yumutu o hajunga kebe an hajunga kebe a ganga ba an nga hajun kinya wala ka anya nga hajun foyo wacha akora kita brigade awa misono aw diga men kono yo na ferenga ase ngamma an se ngamma an de bradanga yo ase ngantama la haraj yo menyang kharo menaka ke mo bani ani hatta tagal mo kharo menaka ke mo bani ani yo kuniyani akhinu digambane gono maka katoga falaqe ke tak inshallah osarano sersugadu angana ke video teringa angana video ke khain kata anga khinga wala angana khain kata ansarano nga ferenya digame ke anna tanga anna digame ke raga ando sara ya sugna mewori ma sara yugo sugna mewori anna ke digame ku ngadan kenga dem ke digame o demana siri kenga ko manne so ninkara fiyogo maha laqunda dem kenga ko langande ke sara ya na ko si ire melaga na langa ma sara yugo na ko si ire melaga na langa boné dan khoro allanta fo le maneri na kanta an ku digama muko boné dan khoro allaga na haliki anan ku langandu de sara yagare angana lemmel langa aganga ba langande ke ant xenne ako angana duwa lemmel nanga duwa ku garegen moko ke be angana langa kha langandu ku kha eregen ku ni yo ona fere nga ona ku duga muraga oni ijo fande sara nonga oni ijo fande akhinu beni rumungi maka sasa ina hakle to duya angranta duwan serenda makhalanga allemme angranta duwan da makhalanga hagga jawo gaja makhalanga sere suga du haga dome fokelon hana khanya yo umma melanga har akhinu fil menjangu fil hamma melanga khisa igono nga sara ya khari ndi ire men khanga adremme ke langa mo khora nyogoa antu langande khingar ko hadang mo kebe anyo maka ko lada nyaketa bawni sara ya khari ngana mometa anu langane digame nyako ni remenda ko taywa ni lemne ke yugo ke ya ma khambane ke ya agri ati hotel gunne yo ko asugat mo be sonin kara o gatrene ke mulla mo kebe adi sara yagare ke no ado sara go asere sara yagare ke ati ke xawmuli dag gunne nga ko a kutum mo nga ko sor kutum mo nga xatal gunne mo kebe xatal gunne nga xana fo murinar sara yagare ndi ay magadaga apante tafilande asere sara yagare ke xadi sara yagare ada kaba at ay magadaga yo aganga ba
o ga to sere na sarano ku igam dunge ta sikande awtu nandi igna sere khadi anta dunge ni akhu daga ama sere sara gare ke khanta ak fulane ga itu fulane adaga trende akhu salanga bonega no khoro allanta ankil len surundi allanta ankil len nyafaare ngil atok diga ma kono yo akinda nga toxe ke bege ay faga toxe ki dégagen ba ti ku digamu ya jaga digamu ku langandu ku agara langande suko melikani nga amina lagene aga langande suko yo amina lagene langandu ku ko se rege are nyugo ke agri agdaga debe ke be kudo ina ngolli awrulo debe ke agurullo debeke aran takatelle wande ka agate fulaxan konkonko wala agate le sere déranger ya gatini iri mukunta ko nya hari yankande adaga miside nga ko hay mugat mo be o son ngando boko anga daga debe ya ngan seretu ante tax miside nya adaga miside wuron no adaga miside awa sallin ke wuron no nga jaga debeke fa feye nya debeke fa na go na fe kaygo ak fe ikake il khata idame fayana ke awuru jamankane jamang wuru ndawate fayana ke ri aro miside no aro ke folaxe abugut folax bana daga jama ke gari i kharo miside ya xam fayana ke aro miside no iri i kharo miside ke no igro miside ke no gonta ikum mad nanti fayana ke ro miside ke abugut folax bani ikum ro miside ke no gonta e ko si mahamane ke ni aga sallin jamanga isigi fo kudi gumong siki kudi gullong siki kudi janong siki kudi gomorong siki it yo kalbanti ako beganga anna fi annari dunyo maka sallana yer len ko nan karna len akinga da assalamu alaikum ta agatini yumbo konta ma gumondo gullondo gomoro nganyini jaman su xene ir kotu iri menkara ma ya tabane ke iga karna iri ata yakta bane ke iri karat ada kat khuma iri bagandi debe geno iti kunt fana marna debe no baw intep abugu aran taxte noktana a joginte yakta bane kere aran taxte noktana ada ferenya ay lekati debe ay lekati debe ke wuron no nyan khadi a jofi idebe ak jofi debe nga ati agro fom fallenga adi akhiyo go wore adi akhi kekel ati mawno atawon at baba wono at baba wono at baba no ko bangaleng ata ni amma kapalle makiaba kudo ngi adaga ina wasi filisu déranger yo ada fernya adaga saaki kiba ada fasaxen fa laqalaga ar konkonko saxen fa laqo at koni ati fulane yan ata ay fulane ke ibe ngana an togon ko fulane ke daga trende nya at ma nyan mene ndagal li at andagal li ar fulla xoni ada wala hala ngora gamo ko be a joginte gi men 40 foro ngoda batte ya tabane 40 at baba man xandan kita abuktu mo xonga nako khassa sare gare ki ama haras ama sima harsa nanti ikegeri langandu kubende beri kul langandu afag khani remmeke ageri atago sare garu wuna ati ilengna kere keti khonnon no wal kundwa ilengna kere khonnon no wal kunda ako sille langani ngade at alla angan no kerni ilengan takerono ya khonnon go wala kundu duwa wuni lergen kadi ma langandu ku ilergen kadi ilenga kere ne sara ya garan do remmenga isu saka ikaranto ken koy noy manne nanti hadem remme onan dua fisrenya o maga melanga o maga dua fibrengam ke an sigat sara ya gare angana fofu ko alle mendanga angana dua danya dua ke aregena danga angana langa ndeke aregena danya kenyana akhinu o serenteng haya nant ku digamu kundu hawi jofandini sara ya garu kubeni ga hafon karonga sara ya garu kubeni hadiga me wala ana diga mukuraga hana ikongi danga kongena mo srenga kongena mo kebe imaga famunu kongena mo kebe ganti itorno haragna nya imu jikunya gana haragna nya anga wala serebe imu jikunya gani agna diga me bugi lakenda langa ni ata yo anna kongena mo ke anna gomunda danga
aga wa fa mo kebe nanti anumulla niro kilya antumulla angi iblesen kenya na akhinu diga men ngote nyani yo diga men na gobo kadi anafanga arhono yo kianyo maha akhinu ogati onali ona lenkle laga ona defonde mema khanga inshallah to ku diga muni mun nafanto ya yo o hakal depundu kwa futu kato ya ogoto odonambo kat akhinu nga ono haklum farawa kama ono haklum gancha kama ograwa o haklu ko ograwa iminindin mo kebe dunadu mbiri enkara ograwa telle mo kebe hakle kara ado hakle kama ado silama ko kama ado sonu nga ko yima kama ograwa birene mo kebe oganta jogini yo xogar ko mo kebe ogar digamu ko ben ko igasawe le sahaba gana kiti no khonga igra Allah subhanahu wa ta'ala ila gananya futkundu bedo denindo be gano kitagale digamu ko ya igiri okul lampunta ko nya ado shaytan yo khumenen sallenya ko hasugatu mo kebe inshallah wa dual meda na waga khallem ko ya aganta ko no ofinu kempendi na silama ko njidi na fonnan kaya ko na timmandi nabur murano alla ganna nabur sen nabur barkinte takoya o ganna nabur ke murno kil siren kama o ganna fkhana kil siren kama allan killen kama allan batten kama tuwa no murano alla ganna tuwa ko barkinte tuwa ko munna fante takoya o do tuwa ko kebe garin katto ko foninga o do tuwa ko kebe garin katto o sarano nga o do tuwa ko kebe garin katto o yakundoro monga o ga meron killeya allan ta shaytanon tuwa ko kino ya tuwa ko kebe go sankunin baka alla killenga ago o latano baka alla killenga o duwana sa o sarano nda sarano ko be ngalin ta ko ngasasa o duwani da alla ganna idallando kane alla ganna ay wuyum futu na idokkom bamba na khirsando ko ke na atalla ambamba alla ganna wuyu do yongi sa hatta o kudi kun su komandonga sarano ko be ni gada o sama la hara degenga o nyagana Allah subhanahu wa ta'ala alla ganna la hara lingiya igro sama kite kebe alla ganna no wonde o kudi kun su komandonga no su degar khanya al janna ya firdaus al ala alla ganna o jati nyana annabiya ibe jati nya annabiya an taqisiro ibe jati nya annabiya an taqibuna alla ganna o jati nya annabiya o duwana akhiya horna nga kubene yugo ganti maga alla ganna yugo siru jafna ko yugo alla ganna jafna ko yugo taqiya yugo kubene ga ito khentunu yugo kubene ga isowe entunu yugo kubene ga hammeram finun tunu idanga iga birene domi ya kude ado nyakhali kama ado khana ko kama ado dinan kama ado sonin ka ko kama nga yugo kubene akhinu kubene kha akhi yugo kubene kha projet ngani na nyaxiya alla ganna yakhara sire taqahya alla ganna dina yakhara taqahya allanta madonani wala rihana nyakku yakharu taqahya inshallah alla ganna usudema alla ganna funchu foni bagoya kubeni garni iga fasono okuy menia alla ganna funchu foni bagoya kubeni garni iga dina karagana iga ragana ibumbunga iga dina karagana iga bambunu idaga tan katno kusu iga soron nyamerni kilsiren kama iga soron kama baka kilburen kama yo kiana akhnu oda hakuni onatadanga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa nawaqatana inshallah jazakumullahu khairan assalamu alaikum